gabi sa tanan. Pahabol ta 9 p.m. guys. Aton 2 p.m. 307, 5 p.m. 894. Alas 5 na ko nakakuan, alas 2 pa kuan ako naka-video ko guys katong pa-update na ko sa 5 p.m. Okay, karon pahabol ta sa 9 p.m. no. Diretso na lang ta. Ako ang ikuan mag-best pair. Medyo ko pakapalit ko guys. Kay kusog ulan. Okay, wait sa. Best pair sa ta guys. Best pair na ako'y duha ka pair or last two ha. Na ako'y duha gihapon diri pare ganihang buntag 9-1 or 1-9. Nya na kaduha nato is 6-3 or 3-6. Kung naamo ana sumpay lang na ninyo. Akong i-share ang ako 912 913 ug 916. Kung gusto mo kuan sabay ani i-kuan lang guys, i-rumble lang ha. Okay, ari na ta sa ato ang 63 ug 36 nga pair ato aning ihatag ko og combination nako 634 638 og 634, 638 og 6 ay sama ni oy 639 nagkayuring naman ta ani guys 633 atong i-double og 663. Okay, kana ato ang best pair. Pasig naa mo ani diya hearing guys. O tan-awa lang ha kay pag-guide ra gid ning ako pag-guide ra gid ni. Kun naa mo ana kana i-bet na ninyo. Okay, magkuan ata ha, mag best combination. Best combination ako guys with slide. Best combis na nako guys. O pamanggoy paghuman na mo og kaon. Uy, ana ni hapon ko daan. Okay, best combinations arita sa 964 965 slide dagyan anato guys ha. Tuluran ni ka parisan guys, tuluran ni ka with slide 672 972 then 281 283 kana guys. Pila na nato ni wait sa ha agay 79 kani 791 og 793 kana last upat na siya 791 na guys ha. Ato nang ikuan na-erase naman gud hinoon 791 og 793. Kung mo sabay mo ani guys mamalihog lang ko og parambol. Okay na, maura na ato guys, maura na ato ang best combination. Pa-slide lang ni diri ha. 964, 672, 281 og 791. 965, 972, 283, 793. Kung ano tong akong eskalera guys ha, basig mag-eskalera. Tanawa tong ako ang pa-update kaganina sa 5 p.m. Mamalihog ko og pakuan guys, pa-follow, pa-like ug share lang pod. Okay, good luck na tong tanan. Bye.